हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आने वाले हैं हेमंत बिश्व शर्मा जी। तो मैं अभी जाऊंगा, वहाँ पे मीटिंग है। ताड़ांग सो बोलता है वहाँ का जगह, जहाँ के वाई फेस्टिवल हुआ था, उसी जगह पे मीटिंग है सर का। तो मैं वहाँ पे जाऊंगा। तो उनका मेन मुद्दा है यहाँ आने का कि यहाँ पर नया ब्रिज बनाया था, और शायद स्कूल और स्विमिंग पूल है, और आपका क्या बनाया था याद नहीं आ रहा। हाँ, डीसी ऑफिस बनाया नया, मतलब पहले भी था मगर फिर इधर हमारे बगल में ही बनाया है, पास में है, यहाँ से 1 किलोमीटर होगा, वहाँ पे नया डीसी ऑफिस बनाया है। तो वहाँ भी आके उद्घाटन करना है उनको। तो नया ब्रिज है डीसी ऑफिस से, और एक स्कूल है शायद, और स्विमिंग पूल भी है एक। तो हाँ, और एक कैंसर हॉस्पिटल भी है। तो वहाँ पे वो सर जाएंगे, उद्घाटन करेंगे। उसके लिए ही यहाँ पे आ रहे हैं हमारे कार्बी आंलॉन्ग में। तो मैं वहाँ पे जाऊँगा थोड़ी देर बाद ऐसे भी। गाइस देखिए गाइस, कितने सारे लोग आए हैं मीटिंग पे, देख सकते हैं आप भी। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी लगा के रखा है। और इधर से जेंट्स अंदर आते हैं, और इधर देखिए, आप देख सकते हैं इधर मीटिंग के अंदर का नज़ारा। बहुत सारे चेयर लगा के रखा हुआ इधर, देखिए। और इस तरफ से आता है लेडीज़, और यहाँ का नज़ारा आप देख लीजिए। সকলোৱে কাদু এটা ৰিচাৰ্ডে বিখা এলিকুম ডক্টৰ তুলিলা মহান ভাগ কাদু এটা ৰিচাৰ্ডে বিখা sudah me sudengrila litum lum karzulang ning jiparong rap tu pensike van ponji mate check dengdet pen ko pohi na thusike dam tunang jima ola puson tomnon Charlie ponji apor energy lasi Bangke pinilabang so maila itu kecengsi alam rada panke dengala mata welcome address itu man ke do honorable CM Dr. Tularang Rongha alam hipen ke tampon jipangsi ni chuni ripondo Sekretary Hola Mark Karbi Arondorim Kurusar National Inauguration Ceremony upgraded widening road, 4-lane Matmananjir Road, Lamjung Road to University Campus, Kearney Rongpambang, Kearney Zeri Indeng Logi, Tapasa DLH Road, Intermediate Lane Kansari Dipu, Aro NH36, Manja Sarmen Kansegao via Dikoy Teranga.
Pwede na konti may party at helitum tiniba ng ningkarong paran. Ehol ang Government Model Degree College, West Carpet. Ehol ang Tipu Town. Ehol ang Plaza Bilangwet Swimming Pool. ধন্যবাদ থাকিছে খবৰ সকলোৰে ভাল কেঞ্চাৰ পেচেণ্টে বম্বেত যাব নালাগে চেন্নাইত যাব নালাগে আনকি গুৱাহাটীতো যাব নালাগে ডিফুতে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব এই কেঞ্চাৰ হস্পিটেলখন কৰোঁতে আমি 270 কোটি টকা খৰচ কৰিছোঁ তাৰ মানে এখন ফ্লাইঅভাৰ 228 crore cancer hospital 270 crore আৰু লগতে আজি আমি ইয়াতে আমাৰ অসমৰ সেকেন্ড সৈনিক স্কুল আজি আমি ইয়াতে 365 কোটি টকা ব্যয় কৰি আমি আধাৰশিলা কৰিছো 3 বছৰৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলঙত সৈনিক স্কুলৰ নিৰ্মাণ হৈ যাব কাৰ্বি আংলঙত মেডিকেল কলেজ হল আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেম্পাছ হল কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হল আৰু এতিয়া আমাৰ সৈনিক স্কুলো আমাৰ ইয়াতে নিৰ্মাণ হ'ব ইয়াৰ লগতে আমি আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত নিৰ্মাণ কৰা মডেল কলেজৰো আজি আমি উদ্বোধন কৰিছো আৰু ডিফুত ক্ৰীড়া সন্থাৰ খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা সুইমিং পুলৰো আজি আমি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছো ইয়াৰ লগে লগে কাৰ্বি আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা শ্বহীদ পৰিয়ালসকলক আমি 5 লাখ টকাৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো আৰু লগতে কাৰ্বি কুৰুচা যিসকলে ফাৰ্ষ্ট পেজত 10,000 টকা পোৱা নাছিল তেওঁলোককো আজি আমি ইয়াতে 10,000 টকা আগবঢ়াইছো আপোনালোকে কক আগতে কংগ্ৰেছৰ গভৰ্ণমেণ্ট থাকোতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত ইমান কাম হৈছিল নেকি কেতিয়াবা কাৰ্বি আংলঙত আগতে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হৈছিল নেকি কাৰ্বি আংলঙত আগতে ফ্লাইঅভাৰ হৈছিল নেকি আজি আপোনালোকে মোক কক কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু আজি আমাৰ আগতে কংগ্ৰেছ থাকোতে কাৰ্বি আৰু ডিমাচা কুৰুচা সকলে চৰকাৰৰ পৰা সহায় পাইছিল নেকি আগতে কোনে বিজেপি দলক ভোট সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিব নে নিদিব সকলোৱে পাক্কা দিব বহুত বহুত ধন্যবাদ মই দীঘলীয়াকৈ নকওঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই যোৰহাট যাব লাগিব সেইকাৰণে বেছি কথা আজি নকৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো ইলেকশ্যনৰ সময়ত আকৌ আপোনালোকৰ মাজত আহিম আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম পুনৰবাৰ আপোনালোকক মই কাৰ্ডম জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছো মোৰ লগত সকলোৱে আৰু এবাৰ ক'ব ভাৰত মাতা কি নৰেন্দ্ৰ মোদী তুলিৰাম ৰঙাং বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম ধন্যবাদ থাকে আজিৰ এই আমাৰ जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা আমাৰ কাৰ্বি আংলং মাননীয় CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰভাং আৰু উপস্থিত আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় নন্দিতা গাৰৱাছা তথা উপস্থিত আমাৰ মাননীয় MLA sir ডক্টৰ নোমল মমিন তথা উপস্থিত আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত সকলো মহোদয় মহোদয়াক ধন্যবাদ থাকিল জনপাৰ্বিক কথা কবি পঞ্চামী কাৰ্বন নমস্কাৰ Kado kami tum sikame hen read kacili pemilji apam kini gadak kewan urusan berkenglok don rad jelpi doan kini labang somai lang kong tuhanan sikame nanglitum kado kami kita mahu gari motor pen kita mahu sikame nanglitum gari pepra kone ready nanglitum nanglum pemitu gari ke wala tumpan driver tumpan inka pemitu lapen nanglitum Henry Chile Pemedia Farm Nangto Pomosti ke Toxican Kewan Nangto Mandilo Ado kami sikame Henry Chile Pemedia Farm Towaro Farm Kita betin kan isu menjadi perfectin dia farm Ado kami anak farm Adi kini kan Nangto Dam Pemedia Farm Flat Pemedia Farm Dam itu yang kita pone ready नंगलितो ड्राइवर बंदा पिंफात पंतो गाइस आप देख सकते हैं मीटिंग पर बहुत सारे लोग आया था। तो गैस ये है हमारा नया डीसी ऑफिस जो कि बिरला गेट पे है, डीफू बिरला गेट पे। और ये है कैंसर हॉस्पिटल, हमारा कार्बी आंगलंग का पहला कैंसर हॉस्पिटल। और एक भी कैंसर हॉस्पिटल नहीं है कार्बी आंगलंग पे, यही फर्स्ट बनाया है कैंसर हॉस्पिटल डीफू कार्बी आंगलंग डिस्ट्रिक्ट पे। ये है हमारा कार्बी आंगलंग का पहला फ्लाईओवर ब्रिज, जो कि नाम दिया है इस ब्रिज का खरसिंग तेरांग उरनिया सेतु नाम से है ये ब्रिज। गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ इसके अंदर स्विमिंग पूल है। ये कासा स्टेडियम के अंदर है, इसके अंदर स्विमिंग पूल है। यहाँ पर भी सारा के रिबन कट के गया है आज।